नमस्कार मो प्रेमलता आज गोटे छोट गपटे नहीं आसी आशा करुँच आपण मानक बहुत भल लगे। चलते शुणा गल्प सिंड्रेलार भाग्य। जड़े धनी व्यक्ति थिले तांकर पत्नी का देह बहुत असुस्थ थिला। तांकर एकमात्र झील थिला से झीर ना है सिंड्रेला। सिंड्रेला बहुत सुंदरी थिला, रूपरे गुणरे पूरा सुंदर। तांको माँ कर देह असुस्थ थिबारु तांको माँ दिने पाखक डाकिले आउ कहिले, माँ सिंड्रेला मु आउ बंचिबिनी, जीवनर शेष यात्रा रे तते मु गोटे कथा कहिबी सबु बेले मने रखिबु। सिंड्रेला बहुत कांदु थाए आउ कहिला, माँ कुह तम कथा मु निश्चय मने रखिबी सबु बेले। सिंड्रेलार माँ कहिले, जीवन रे केबे हेले कहा मनरे कष्ट देबुनी, समस्त की खुशी रे रखिया पई चेष्टा करिबू आ सबु बेले सत पथरे ही रहिबू। देखिबू तो भाग्य तते बहुत आगकु नब, तो जीवन रे बहुत आगकु जीवू, बहुत खुशी रे रहिबू, सुख रे रहिबू। सिंड्रेलार माँ चली गले, मृत्युवरण कले। सिंड्रेला बहुत कांदिला, दुख रे थाए, कष्ट रे थाए, ता मन रे बहुत कष्ट थाए। माँ को छाड़ी से बहुत दुख रे थाए। तांको बापा सिंड्रेला को देखी बहुत मन खराब कले और इच्छा कले गोटे द्वितीय विवाह करिया पाई। तापरे गोटे विधवाटा को विवाह कले जार दुईटी झील आगरू थिला। ता बापा द्वितीय विवाह करी साबत माँ को धरी आसले। तापरे सिंड्रेला को साबत माँ बहुत कष्ट देले, बहुत दुख कष्ट रखी था, खाइबा को दियंतिनी, पिंधिबा को दियंतिनी, चाकराणी भली सबू काम करांती। सिंड्रेला खुशी मन सबू काम करे, केबे हेले प्रतिवाद करेनी, आउ कौनसी कार्य रे अभियोग भी करेनी। सबू काम से मन आग्रहर सहित खुशी मन रे सबू काम करे। भौणी मानक ठारू बहुत कथा शुणा पड़े, तथापि से किछि कुहेनी। तार मार कथा से मन रखी सबु बेले आगे चली थाए। बहुत कष्ट सहे किंतु किछि भी कुहेनी। एमती किछि दिन बीती जाइछि। सिंड्रेला बहुत दुख कष्ट थाए, सबु बेले राति रे कांदे शोइला बेले। तार दुईटी सांग थांती, गोटे मूषाटे गोटे गुंडीची मूषाटे। आउ से दिए ताकू बहुत ता पाखरे बसी बहुत खुशी कराइବାକୁ चेष्टा करती, किंतु सिंड्रेला को बहुत कष्ट लगु थाए। कांदी कांदी से सोई जाए। एमती किछि दिन परे सेई राज्य रे राजा तांको एकमात्र पुओ पाई गोटे सुंदरी झीटी खोजु थांती विवाह कराइबा पाई। सेथिपाई तांको पुओर विवाह पाई गोटे भोजीर आयोजन कले, नाच गीतर आयोजन कले। सेई नाच गीत रे तांको पुओ जाहाकू पसंद करिवे ता सहित ताकू विवाह करेबे बोली से कहले। सेथिपाई राज्य सारा चहल पड़ीगला, डेंगुरा पिटिले और सबुआड़े खबर पहुँची गला। जेते अविवाहित झील राज्य सारा अछंती समस्ते राजप्रसाद को आसीबे और नाच गीत रे भाग नेबे। सिंड्रेलार माँ ता दुई झील को पूरा रेडी करी सुंदर भाव सजेला से भोजी पाई पठेबा पाई, किंतु सिंड्रेला को विरोध कला जीवा पाई। सिंड्रेला कहला, माँ मु से भोजी को जीवी भौणी मानक सहित, किंतु ता माँ विरक्त ही कहला, तू जीवु छी, तू कौन देखा जाऊ, एते कदर्य चेहरा नहीं, तू केमिति जीवु, तो पाखरे तो भल ड्रेस टीए भी नहीं, तू से भोजी को जीवा तोर आवश्यक नहीं, तोर से तते कौन राजकुमार तते पसंद करिवो, तू जीवु। तापरे ता भौणी माने हसी हसी गडी गले, कहले छी छी रे केमिति तू दिसउ, तू जाई कि सेठी कौन करिवु, तोर जीवा दरकार नहीं, चाकराणी जीवा को कहूची। एमती करी थट्टा कले, हसिले। सिंड्रेला को बहुत कष्ट लगिला। से आसी घरे कांदु थाए, भाबिला किछि तो गोटे करिबी, किंतु निश्चय जीवी। ता भौणी माने डाकिले, आसे आम दी जन को सज करा, आमे जीवु भोजी की, आमको राजकुमार पसंद करिवो। तापरे सिंड्रेला दुई भौणी को सज करैला एवं से माने भोजी को गले। सिंड्रेला मन दुखरे थाए, कांदु थाए, भाबिला कौन गोटे करिबी। तापरे से कौन कला कि ता मार पुराणा बाहाघर पोशाक को से सिलेइबा को चेष्टा कला। कहला सिलेइकरी सेटा पिंधिकरी जीवो बोली भाबिला, कांदु थाए। से समय रे परीटीए आसिले एवं सिंड्रेला को दुखरे थिबार जानी ताकू भल पोशाकटीए दिले, आउ ता पाद पई सुंदर जोता हळे देले। तापरे
ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଦେଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିରି ଯିବା ପାଇଁ। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା କହିଲା ମୋ ମା ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ତ ମୋତେ ଦେଖି ଭୋଜିରେ ଚିହ୍ନି ଯିବେ, ମୁଁ ଏମିତି ଚେହେରା ନେଇ କେମିତି ଯିବି। ତାପରେ ପରୀ କ'ଣ କଲେ, ତା ଚେହେରାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯା ତୁ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିବୁ, 12ଟା ପରେ ତୋର ପୁଣି ପୂର୍ବର ରୂପକୁ ଆସିଯିବୁ, ତୋର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବୁ ତୁ, ସେଥିପାଇଁ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା କହିଲା ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିବି। ତାପରେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଭୋଜିକୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପୁରା ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି। ରାଜକୁମାର ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ, ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ସହିତ ନାଚିଲେ। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 12ଟା ବାଜିବାକୁ କମ ସମୟ ବାକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତରତର ହେଇ ସେ ଭୋଜିରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ରାଜକୁମାର ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଦର ଗୋଟେ ଜୋତା ସେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ବ୍ୟସ୍ତତା ସହିତ ସେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଗଲା ଏବଂ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ରାଜକୁମାର ସେଇ ଜୋତାଟିକୁ ଧରିଲେ ଆଉ ରଖିଲେ। ତାପରେ କିଏ ଝିଅ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୋଜା ଚାଲିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଜୋତାକୁ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସାରା ଖୋଜିଲେ ରାଜକୁମାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୋତା କାହା ଗୋଡ଼ରେ ଖାପ ଖୁଆଉ ନଥାଏ, କାହା ଗୋଡ଼କୁ ଫିଟ୍ ହେଉ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜକୁମାର ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଖୋଜା ଚାଲିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କୁ ଯାଇ ସେ ଜୋତାଟିକୁ ମାପୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା ଗୋଡ଼ରେ ହେଉନଥାଏ। ଶେଷକୁ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ମୋ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜୋତାଟା ପିନ୍ଧିଥିବେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଝିଅକୁ ଡକା ହେଲା, ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଜୋତା ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ତା ମା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ଦୂତକୁ ପଠାଇଲେ, ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲା ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା, ସେ ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଆଣିଲେ। କହିଲେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତାଟିକୁ ରଖିଲା ବେଳକୁ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଗୋଡ଼କୁ ଖାପ ଖାଇଲା, ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା କ'ଣ କଲା, ଆଉ ରାଜକୁମାର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଝିଅଟି ସେଇ ଝିଅ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସହିତ ନାଚ ଗୀତରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା, ନାଚିଥିଲା, ରାଜକୁମାର ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ଖୁସି ହେଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇ ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋହୂଟିଏ ପାଇଥିବାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାର ବାପାକୁ ଡକେଇଲେ ଏବଂ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ବାହାଘର କରେଇଲେ। ରାଜକୁମାରର ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ସହିତ ବାହାଘର ହେଲା ଏବଂ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା ରାଣୀ ହୋଇ। ତେଣୁ ଏ ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ନେଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇବ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। କର୍ମରେ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଆମେ ଖୁସିରେ ହିଁ ରହିଥାଉ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନିଜେ ନିଜ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବା ଯାହାକି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣା ଛାଏ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ସୁଖରେ ରହିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମୋର ଏ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଗଳ୍ପ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।